आर्किमिडीज के मेथड ऑफ एग्जॉस्शन से अप्रॉक्सीमेशन ऑफ पाई कैसे अखज़ करते हैं? इट इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे और इस सर्कल का रेडियस हम 1/2 अज्यूम करते हैं कि इसका रेडियस 1/2 है। अब याद करें, एक बात हम पहले से जानते हैं कि किसी भी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो होता है 2πr। चुनांचे अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या है, तो चूंकि ये हमारा रेडियस है, इसलिए हम रेडियस की वैल्यू सरकमफ्रेंस मालूम करने के लिए 2πr में इस तरह पुट कर सकते हैं कि हमारा रेडियस है 1/2, जिसका मतलब ये होगा कि हमारा सरकमफ्रेंस इस सर्कल के लिए सिर्फ पाई है। अब आर्किमिडीज ने क्या किया कि उसने सर्कल के अंदर एक पॉलीगॉन्स ड्रा करना शुरू की। मसलन अगर हम 3 साइडेड पॉलीगॉन से शुरू करें तो ये कुछ इस शेप की इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी। चले इसको सही एक्यूरेट वैल्यूज़ के साथ ड्रॉ करते हैं। यहाँ ऑटोकैड की ये बॉटम लाइन जहाँ टाइप पे कमांड लिखा हुआ है, यहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सर्कल और सेंटर पॉइंट जो फॉर द सर्कल हम स्पेसिफाई करते हैं, एक्स पर भी 0, वाई पर भी 0। सर्कल हमारा अब सेंटर से एग्जैक्टली शुरू होगा, तो एक्यूरेट वैल्यू 1/2 रेडियस की लेनी हो तो हम नीचे कमांड लाइन में जब देखते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ पे हम 1/2 ले सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2, हम इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। और इसको जब एंटर हिट करेंगे तो ये जो सर्कल ड्रा हो गया है, इसका रेडियस 1/2 है। अब याद करें कि हमारे सर्कल का सरकमफ्रेंस मालूम करने का फार्मूला है C = 2πr। तो यहाँ पे फार्मूला हम लिख देते हैं C = 2πr। हमें ये याद रखना चाहिए कि इस सर्कल के लिए हमारा सरकमफ्रेंस पाई है। जो हम करने जा रहे हैं उसमें हमने पैरामीटर ऑफ मैनी साइड्स पॉलीगॉन्स को अप्रॉक्सीमेट करना है पाई के साथ। तो यह जो C = पाई है, इसकी अप्रॉक्सीमेशन अब हम पैरामीटर की फॉर्म में देखेंगे जो मैनी साइड्स पॉलीगॉन्स का होगा, जो हम इसके अंदर ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो सर्कल में पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हम लिखेंगे पॉलीगॉन। हम 3 साइड्स इसकी ले रहे हैं, 3 साइड्स पॉलीगॉन। एक्यूरेट वैल्यूज़ के साथ पॉलीगॉन ड्रॉ हो गई। अगर हम थोड़ा सा जहन पर जोर दें तो ये कौन सी पॉलीगॉन है? हम जानते हैं कि ये इक्विलैटरल पॉलीगॉन है। हम जानते हैं कि इक्विलैटरल मुसल्लस का एरिया मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है एरिया मालूम करने के लिए? वो है √3/4 टाइम्स साइड ऑफ द ट्रायंगल स्क्वायर्ड। चुनांचे ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम इस मुसल्लस का एरिया मालूम कर सकते हैं। लेकिन क्या इससे सर्कल का एरिया मालूम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सर्कल तो अभी बहुत बड़ा है और उसमें काफ़ी गुंजाइश है। तो हमें फिर पॉलीगॉन्स की तादाद बढ़ानी होगी और इस बार हम साइड्स को 4 कर देते हैं। लेकिन इसकी अप्रॉक्सीमेशन अभी भी उस पाई के बराबर नहीं हुई जो हमारे सर्कल का सरकमफ्रेंस है। तो हमें पॉलीगॉन की तादाद मज़ीद बढ़ानी होगी। मसलन 5 साइडेड पॉलीगॉन,
یا 6 سائڈڈ پولیگانز 5 سائڈڈ پولیگان کو پینٹاگون بھی کہتے ہیں اور 6 سائڈڈ پولیگانز کو ہیکساگون بھی کہتے ہیں. پھر 7 سائڈڈ. اب دیکھیں جو سائڈز اس کی بڑھتی جا رہی ہیں اس کی اپروکسیمیشن یعنی پائی کے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کی اپروکسیمیشن سرکل جیسا یہ ہوتا جا رہا ہے پیرامیٹر آف پولیگونز. تو اگر ہم اور بڑھائیں مثلا اس پر ہم پولیگونز کی سائڈ جو 12 کر دیتے ہیں تو یہ 12 سائڈڈ پولیگونز ہیں. یہاں ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کی اپروکسیمیشن جو ہے وہ ہمارے سرکمفرنس کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے. تو اور بھی سائڈز بڑھائی جا سکتی ہیں. اچھا یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو ہم پولیگونز کی تعداد بڑھاتے جائیں گے ہمارا پیرامیٹر جو ہے پولیگونز کا وہ سرکمفرنس آف سرکل کے برابر ہوتا چلا جائے گا اور یہ تعداد بہت ہی زیادہ بڑھائی جا سکتی ہے. لیکن ابھی فی الحال چونکہ ہم اس سے ایک فارمولہ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اسے ہم استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ پولیگونز بڑھانا کا کام اس طرح گرافیکلی مشکل طریقے سے نہ کریں بلکہ میتھمیٹیکلی آسان طریقے سے کریں. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے ابھی فی الحال ہم اتنی بڑی ایک مثال رکھتے ہیں کہ یہ جو ٹرائی اینگل ہمارے سامنے ہے اس ٹرائی اینگل کی مدد سے ہم وہ فارمولہ اخذ کر سکتے ہیں. ہم اگر غور سے دیکھیں تو یہ ایک آئسوسیلیس ٹرائی اینگل ہے جسے اگر ہم ایگزیکٹلی سینٹر سے ڈیوائڈ کریں تو یہ 2 رائٹ اینگل ٹرائی اینگلز میں تبدیل ہو جائے. ہم کسی بھی رائٹ اینگل ٹرائی اینگل کو ٹریگنومیٹرک فنکشنز کے ذریعے اس کے سائڈز کو معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی بھی رائٹ اینگل ٹرائی اینگل کی کوئی سائڈ یا کوئی ڈگری کوئی اینگل کیسے معلوم کیا جاتا ہے. پائتھاگورین تھیورم ہے c² = a² + b². اس کیس میں ہم نام دیتے ہیں اس سائڈ کو a، اس سائڈ کو b اور اس سائڈ کو c. اب ہم ایک پرماننٹ فارمولہ اخذ کریں گے اور اس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو ریڈیس ہے وہ 1/2 ہے اور سینٹر آف پولیگون کو ہم پوائنٹ A کا نام دیتے ہیں. جسے ہم پوائنٹ B اور C کے ساتھ ملا کر گویا ایک مثلث بنا سکتے ہیں. اور اگر ہم پوائنٹ بی سی کے عین درمیان میں سے ایک پرپینڈیکولر لائن لیں اور اسے اٹیچ کر دیں پوائنٹ اے کے ساتھ تو یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائی اینگل وجود میں آ گئی ہے جس کا 90 ڈگری کا اینگل یہاں واقع ہے. اور اس درمیان والے پوائنٹ کو بھی ہم نام دیتے ہیں ڈی. سو اب ہمارے پاس یہ رائٹ اینگل ٹرائی اینگل آ گئی ہے جو پوائنٹ اے بی اور سی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. جس طرح کسی بھی ٹرائی اینگل کے کنونشنل اس کی سائڈز کے کنونشنل نام جو ہیں وہ عام طور پہ اے بی اور سی ہوتے ہیں. سو اس ٹرائی اینگل کی سائڈز کو بھی ہم نام دے سکتے ہیں. ہم اس سائڈ کو اے، اس سائڈ کو بی اور اس سائڈ کو سی کا نام دیتے ہیں ایز کنونشنل. یہ سائڈ سی ہے کیونکہ رائٹ اینگل یہاں ہے. ٹریگنومیٹری کے اصول کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ سائن آف تھیٹا ایکول ہوتا ہے
ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज के। हमारी इस ट्रायंगल की रू से हम देखें तो हमारा साइन ऑफ थीटा होगा ऑपोजिट हमारा ए है और हाइपोटेन्यूज 1/2 है। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये साइन ऑफ थीटा इक्वल्स 2a बन जाएगा, क्योंकि ये 2 अब यहाँ आ जाएगा। दूसरी तरफ हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारी पूरी पॉलीगॉन थी, यानी कि जैसे ये साइड a है तो ये भी a लंबाई की साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी साइड जो पॉलीगॉन की है, जिस साइड की हम पैमाइश करना चाहते हैं, वो साइड वो इक्वल है a प्लस a, यानी कि 2a के बराबर है। और बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है कि ये 2a है और ये 2a है, जिसका मतलब है कि साइन ऑफ थीटा और साइड आपस में बराबर हैं। यानी अब हम लिख सकते हैं कि साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। सवाल यह है कि पॉलीगॉन्स के पैरामीटर को किस तरह से हम जान पाएंगे। पैरामीटर, ये हमारी पॉलीगॉन्स सारी सर्कल के आसपास, सर्कल के अंदर घूम रही हैं, बहुत सारी हैं। तो इनकी जो तादाद है उसको अगर हम ज़रब दें इसकी वो साइड जो 2a है इसके साथ, तो हमें इसका पूरा पैरामीटर मालूम हो सकता है। इसकी साइड की लंबाई 2a है, तो ये हम उसकी तादाद को मैंने n लिखा है। जो भी तादाद हुआ करेगी उसके साथ जब हम इसे ज़रब देंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ सकता है। लेकिन चूंकि हम जान चुके हैं कि साइड जो है ये यहाँ वाली ये साइड ये साइन ऑफ थीटा के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स टाइम्स साइन ऑफ थीटा। देखें आहिस्ता आहिस्ता हमारा फार्मूला बाहर आ रहा है। चुनाचे अब हमारे सामने सवाल पैदा हो जाता है कि ये एंगल थीटा कितना है, कौन सा थीटा है ये। अगर हम अपनी पॉलीगॉन्स के तमाम वर्टिसेस को सेंटर के साथ कनेक्ट कर दें, 12 एटलीस्ट हमने रखे थे एग्जैक्टली दिस वे, तो इसका सिंपल एक ही मतलब होगा कि हमने 360 डिग्री पर नंबर्स ऑफ पॉलीगॉन को घुमाया है। जबकि हमारी किसी भी वजूद में आ जाने वाली ट्रायंगल का थीटा ये होगा, और हाफ ऑफ द थीटा जब हम उसके परपेंडिकुलर सेंटर से उसको स्लाइस करेंगे तो हाफ ऑफ द थीटा ये एंगल होगा, जिसे हम कहेंगे हाफ ऑफ द थीटा। यानी इसे हम थीटा डिवाइडेड बाय 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ भी इसे 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा असल राइट एंगल ट्रायंगल जिस पे हम काम कर रहे हैं उसका थीटा ये है, जिससे हमारे पास आ जाता है थीटा 180 डिग्रीज ओवर n, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो आ चुका है अब तक n टाइम साइन ऑफ थीटा, इसको अब हम एक फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं n टाइम्स साइन ऑफ 180 डिग्री ओवर n। और ये होगा हमारे लिए पैरामीटर का एक मुस्तकिल फार्मूला n टाइम्स साइन ऑफ 180 डिग्री ओवर
n। चुनाचे अब अगर हम वापस जाके पीछे देखें कि जब हमने सबसे पहले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखने के लिए ये मालूम किया था कि हमारा सर्कल अपने सर्कमफ्रेंस में पाई के बराबर है, तो क्या ये बात अब यहाँ पे इस फार्मूले के इस्तेमाल से हम साबित कर सकते हैं? यानी साइड्स ऑफ पॉलीगॉन्स अगर हम यहाँ दर्ज करें, फिर ये साइन ऑफ थीटा ये दर्ज करें और यहाँ पे भी साइड्स ऑफ पॉलीगॉन आएगी, तो जितनी भी हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे वो पाई के करीब से करीब तर होता चला जाएगा। चलिए हम इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम 12 साइड्स जो हमने ली थी, सबसे पहले उन्हीं के साथ चेक करते हैं। n की जगह 12, साइन की जगह साइन, 180 ओवर 12। ये कैलकुलेटर में हम 12 n की जगह टाइम्स साइन, और साइन में 180 डिवाइडेड बाई 12 बिकॉज n यहाँ पे भी है, तो ये देखिए 3.10 और ये वैल्यू अभी आई है जो कि 105828541 है, जो कि पाई की तरफ जाती हुई महसूस हो रही है और अभी पाई नहीं है। तो हम अगर तादाद बढ़ाएंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हम तादाद 12 से बढ़ा देते हैं और हम तादाद 12 की बजाय 24 कर देते हैं। 24 टाइम्स साइन 180 डिग्री ओवर 24, और कैलकुलेटर में अब 24 टाइम्स साइन 180 डिवाइडेड बाई 24, तो ये देखें अब और ज़्यादा नज़दीक आ गई है पाई के, यानी 3.1326, लेकिन अभी भी पाई से थोड़े फासले पर है। तो हम इसकी और तादाद बढ़ा सकते हैं, और याद रहे कि ये तादाद हम पॉलीगॉन्स की बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे 96 कर दें, ये 96 वो तादाद है जो आर्किमिडीज ने बिल आखिर खुद डाली थी फाइनल। तो अब 180 डिग्री के नीचे भी हम 96 लिखेंगे, और कैलकुलेटर में 96 टाइम्स साइन 180 डिवाइडेड बाई 96, तो ये देखें 3.14, ये पाई के बिल्कुल अप्रॉक्सीमेशन पे पहुंच गई है। और मज़ीद आगे तादाद अगर हम ये 96 से बढ़ाते जाएं, मसलन हम ये तादाद 576 कर दें, इतनी ज़्यादा बढ़ा दें, तो ये हमारी पॉलीगॉन्स की साइड्स की तादाद है, पॉलीगॉन्स की तादाद है। तो अगर हम फिर इसको ट्राई करें 576 को, तो और ज़्यादा पाई के नज़दीक चला गया है। यानी ये अप्रॉक्सीमेशन हमें क्या बता रही है? ये हमें बता रही है कि शुरू में हमने अपने इस सर्कल के लिए जो वैल्यू उसके सर्कमफ्रेंस की निकाली थी वो पाई थी। याद है ना आपको जब हमने कहा था कि अगर रेडियस आधा हो तो फिर हम c इक्वल्स 2 पाई r में जब इस आधे को ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली c की वैल्यू पाई में निकलती है। तो ऐसे सर्कल की सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि पाई एक सर्कमफ्रेंस भी है, यानी एक सर्कमफ्रेंस है यहाँ पे इस सर्कल में। सो अब अगर ये सर्कमफ्रेंस की वैल्यू है तो ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है? ये फार्मूला यहाँ पे जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये फार्मूला हमारी हेल्प कर रहा है कि हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएं, चाहे उसे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, जैसा कि कैलकुलस में होता है लिमिटलेस इन्फिनिटली स्मॉलर वैल्यूज ऑफ द पॉलीगॉन्स यहाँ पे ड्रॉ करते जाएं, तो अल्टीमेटली एक टाइम पे हमारा सर्कल और सर्कल का सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर ऑफ पॉलीगॉन्स वो इक्वल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ एग्जॉस्शन। बहरहाल ये इजी है और सिंपल ये बात है कि हम जानते हैं कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, और हम ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स अगर पॉलीगॉन की सर्कल के नीचे लगाई जाएं तो हमें डिग्री में उसका थीटा में उसका हमें जवाब मिलता है। ये हम थोड़ी देर पहले करके आए। इसी तरह अगर 360
360 ڈگری میں سے اگر ہم تھیٹا کو باہر نکالیں تو ہمارے پاس نمبر آف سائڈس آ جاتا ہے. یہ ہم ابھی کر کے آئے ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب اپروکسیمیشن آف پائی کے لیے ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہمیں ایک ایسا سرکل لینا ہے جس کا ریڈیس ہاف ہو. یہ آرکیمیڈیز نے لیا تاکہ اپروکسیمیشن کلیئر نکل آئے. یہاں ہم ایک نیو فائل لیتے ہیں اور اس نیو فائل میں تو یہاں ہم وہ سرکل لیتے ہیں جو آرکیمیڈیز نے لیا تھا اور سرکل کی ایکویشن میں ہم اس کا ریڈیس جو ہے اب وہ کم کر دیں گے. ہمیں معلوم ہے سرکل کا فارمولا ہوتا ہے x² پلس y². سمپل فارمولا ہوتا ہے x² پلس y² ایکولز r². تو اب جو r² ہے اس کی جگہ پر ہم یہاں پہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہاف ریڈیس ہو. تو اگر ریڈیس ہاف رکھنا ہے اب ہم نے r² کے لیے اگر 1/4 لیا تو ہمیں ہاف ریڈیس کا سرکل ملے گا. ہم چیک کر لیتے ہیں اس لیبل کو ہٹا کر اور اس کو درمیان میں لا کر یہاں ہم 2 پوائنٹ لگا لیتے ہیں, ایک سینٹر میں اور ایک یہاں پر. اب ہم ڈسٹینس معلوم کر سکتے ہیں ریڈیس ہمارا ہاف ہے کہ نہیں. ایگزیکٹلی 0.5 ہے ہمارا ہاف ریڈیس, وہی ریڈیس جو آرکیمیڈیز نے یوز کیا تھا. اس کے بعد آرکیمیڈیز نے ایک فارمولا اخذ کیا تھا جو کچھ اس طرح سے ہے. میں پہلے فارمولا لکھ دیتا ہوں, پھر جب وہ کھلے گا تو آسانی ہو جائے گی. پائی ایکولز n ٹائمز سائن آف 180 ڈگریز اوور n. اس فارمولے کو یوز کرتے ہوئے آرکیمیڈیز نے اپروکسیمیشن آف پائی معلوم کی, یعنی جو پائی کے نزدیک سے نزدیک جائے ویلیو کسی سرکل کی وہ کب ہو سکتی ہے جب سائڈز آف پولیگانز کو ضرب دیا جائے, کو ملٹیپلائی کیا جائے ود دا سائن آف 180 اوور سائڈز آف پولیگانز. ہم نے 90 پولیگانز کے ساتھ جب اس کو اپروکسیمیٹ کیا تو اگر ہم 90 پولیگانز اب اس نئے سرکل میں جو کہ ہاف ریڈیس کا ہے اگر ہم اس میں 90 پولیگانز پھر سے لگائیں تو ہمیں 4 ڈگری کے ڈسٹینس سے لگانی ہوگی. ہم پہلے لے لیتے ہیں اینگل ود گیون ایریا جو یہاں سے یہاں کے درمیان ہے 4 ڈگریز اور اس 4 ڈگریز میں ہم پولیگانز لگا لیتے ہیں 90 ریگولر پولیگانز اور یہ کر دیتے ہیں 90. تو یہ بہت زیادہ پولیگانز ہم نے لگا لی ہیں. اچھا, اب یہ جو ہم نے پولیگانز اس دوسرے سرکل میں چھوٹے سرکل میں لگائی ہیں جس کا ریڈیس 0.5 ہے, ان کو اس فارمولے میں اس تعداد کو اگر ڈالیں تو اپروکسیمیشن پائی کی نکل آئے گی. یہ n کی جگہ پہ اب ہم 90 لکھیں گے جو نمبر آف سائڈز ہے, پھر سائن آئے گا اور پھر 180 ڈگریز کے نیچے بھی ہم نمبر آف سائڈز لکھیں گے اور اس کو ہم کیلکولیٹر میں اگر ڈالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے 3.14. یہ اپروکسیمیشن ہے پائی کی, یعنی ایگزیکٹلی 3.14 ہماری پائی کی ویلیو ہوتی ہے. اگر ہم یہ نمبر آف سائڈز بڑھا دیں تو اس فارمولے میں جتنی نمبر آف سائڈ بڑھاتے رہیں گے یہاں پر, یعنی ہم اگر پائی کی بہت زیادہ باریک ویلیو لینا چاہتے ہیں تو ہم یہاں نمبر آف سائڈز 5000 کر دیتے ہیں ٹائمز سائن 180 ڈیوائیڈڈ بائی پھر 5000 جو نمبر آف سائڈز ہے. تو یہ دیکھیں اور زیادہ پائی کی اپروکسیمیشن. اگر آپ بڑھاتے جائیں, اگر آپ کے پاس ہمت ہے لاکھوں میں لے جائیں اسے, پائی کے زیادہ سے زیادہ ڈیجٹس آپ کو ملتے چلے جائیں گے.